Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on va étudier les personnages principaux et aussi les personnages secondaires dans l'œuvre nommée La boîte à merveilles du narrateur أحمد الصفريوي. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ، أتمنى أن ألقاكم بخير. اليوم سوف ندرس الشخصيات الرئيسية وكذلك الشخصيات الثانوية بالنسبة للمؤلف لا بواط ميرفي entre parenthèses، يعني هو الصندوق العجائب، واحد الصندوق اللي كنخبيو فيه شي حاجة زوينة، دو ناراتور أحمد الصفريوي، يعني للكاتب أحمد الصفريوي. Tout d'abord, on va commencer par les personnages principaux et aussi leur répartition au niveau de la maison où il habite le narrateur pendant son enfance. في البداية سنتحدث عن الشخصية الرئيسية للمؤلف لا بواط ميرفي، وبعد ذلك حول تقسيم السكان بالنسبة للمنزل الذي يقطن به الكاتب أحمد الصفريوي خلال الطفولة ديالو. مثلا غنشوفو السفلي شكون اللي كيسكن فيه، بروميي ايطاج شكون اللي كيسكن فيه، دوزيام ايطاج شكون اللي كيسكن فيه، وهكذا. لنتابع. Cette maison est reconnue sous le nom de Dar Chouafa. La question qui se pose, pourquoi? Parce que dans cette maison, vu que l'une des locataires nommée Tante Kenza Chouafa habite dans cette dernière, donc cette maison est réputée par ce nom. D'accord? هذا المنزل اللي كيسكن فيه الكاتب خلال الطفولة ديالو كان معروف بدار شوافة. السؤال المطروح هو علاش كانوا كيسميوه دار شوافة؟ لحقاش كانت وحده من الناس اللي ساكنين في ديك الدار واللي كانت كتسكن في السفلي، اسم ديالها خالتي كنزة شوافة، كانت معروفة حيت شوافة. الوغ ديك الدار تشارات بميزون ولا دار شوافة. D'accord? Cette maison est divisée en 3 pièces. Au rez-de-chaussée, où il habite la Chouafa, Kenza la voyante. Au niveau du premier étage, il habite la famille qui se compose de Rahma, son mari et leur fille Zineb. Par rapport au deuxième étage, il est divisé en 2. Une partie habitée par Sidi Mohamed, sa mère et son père, et l'autre partie est habitée par Fatima al-Bziouia. Je pense que jusqu'à maintenant le tout est clair. السفلي اللي هو لو ريد-شوسي كانت كتسكن فيه كنزة لا فويونت اللي هي شوافة. بروميي ايطاج كانت كتسكن فيه مدام رحمة الزوج ديالها والبنت ديالهم زينب. والدوزيام ايطاج كان مقسوم على جوج لي بارتي، واحد لا بارتي كان ساكن فيها سيدي محمد الام ديالو والاب ديالو، والجزء الثاني كانت ساكنه فيه فاطمه البزيويه. كنظن باللي كلشي واضح الان. Maintenant, on va passer pour détailler chaque personnage avec les critères, avec précision et plus de détails. D'accord? On commence. الآن غندوزو باش نفسرو الشخصيات، كل شخصية بوحديتها، الاسم ديالها، شكون هي، الصفات ديالها، وشنو الدور ديالها في l'œuvre كله. D'accord? Abdallah, c'est l'épicier du quartier, connu pour son grand talent de conteur. Sidi Mohamed l'écoute avec fascination et admire la manière dont il raconte les histoires. بالنسبة لهاد الشخصية هو سي عبد الله، هو ليبيسي، هو مول الحانوت اللي كانت عنده واحد الموهبة كبيرة في الحكايات. بالنسبة للكاتب سيدي محمد كان كيتصنت ليه الحكايات ديالو بواحد السحر، بواحد الحب، وكان كيبغي لا مانيير، يعني الطريقة باش كان كيعاود ليه الحكايات. داكوغ. دابا ندوزو لفاطمة البزيوية. فاطمة البزيوية voisine de la famille de Sidi Mohamed. Ces rares apparitions font d'elle un personnage secondaire qui n'exerce pas une grande influence dans l'œuvre. D'accord? غادي نشرحو هادشي. فاطمة البزيوية هي الجارة ديال العائلة ديال سيدي محمد.
الظهور القليل ديالها في المؤلف كان كيظهر باللي ما كانش عندها أهمية كبيرة في الحديث ديالها من طرف الحديث عليها من طرف الكاتب سيدي محمد. الفقيه vieil homme qui dirige le Msjid, il est connu pour sa sévérité avec les enfants dont il prend l'éducation en charge. Tous les gamins le craignent et le respectent. Il bénéficie du soutien inconditionnel des parents. D'accord? On va l'expliquer. الفقيه هو واحد الراجل مسن، هو اللي كان كيقريهم في المسجد، يعني المدرسة القرآنية. كان معروف بالصرامة ديالو، كان مكلف بالتعليم ديال الوليدات الصغار، كانوا الوليدات ديال المسجد كيخافوا منه، وكان مسكين كيعيش غير بالمساعدات اللي كيعطيوه الوالدين مرة في السيمانة ولا هذا، المهم كلش كيعطي على شقد. لالا عيشة amie de la mère de Sidi Mohammed. Les deux femmes échangent les visites et se racontent des secrets en présence de l'enfant qui enregistre tout ce qu'elles se disent à haute voix. Seuls les chuchotements et les murmures qui ne les écoutent. D'accord? لالا عيشة هي صديقة الأم ديال سيدي محمد. هاد لي دو فام، هاد جوج ديال النساء كانوا كيتبادلوا الزيارات بيناتهم، وكانوا كيعاودوا الأسرار ديالهم بعضياتهم في حضور الطفل اللي هو سيدي محمد، ما عدا فاش كانوا كيهضروا بأصوات خافتة اللي ما كانش كيسمعن اش كيقولوا. لالا كنزة voyante qui habite au rez-de-chaussée de Dar Chouafa. Le narrateur l'entoure d'un grand mystère et lui prête parfois des pouvoirs surnaturels. لالا كنزة هي شوافة اللي كانت كتسكن في الطابق السفلي، يعني في السفلي ديال دار شوافة، الدار اللي كانت معروفة بدار شوافة فين كان ساكن سيدي محمد. بالنسبة للكاتب ولا سيدي محمد لونفون كان كيحيطها بواحد بزاف ديال القوى الخارقة ولو سورناتوريل، يعني عندها شي حوايج ميستير عجيبين فوق الطاقة الاستيعابية ديال الواحد. لالا زبيدة mère de Sidi Mohammed. C'est une jeune femme de 22 ans, connue pour sa fidélité à son mari et sa sincérité en amitié, mais aussi pour son caractère flamboyant qui lui attire bien des ennuis. D'accord? لالا زبيدة هي الأم ديال سيدي محمد، هي واحد لا جون فام، واحد المرأة باقا صغيرة عندها 22 سنة، معروفة بالإخلاص ديالها للزوج ديالها وبالجدية ديالها في الصداقة ديالها، لكن بعض المرات الكاركتير ديالها كيأثيري لها بعض المرات الأحزان والمشاكل. ندوزو المعلم عبد السلام père de Sidi Mohammed. C'est un homme bon et généreux qui place sa famille au-dessus de toute autre considération. Son sens du devoir et ses sacrifices lui attirent le respect du tout. المعلم عبد السلام هو الأب ديال سيدي محمد، هو واحد الرجل صالح وسخي وكيحط الأولوية للعائلة ديالو، وبالنسبة ليه هو بالنسبة لكاع الناس معروف زعما كيلقى الاحترام ديال جميع الناس على حسب التعامل الجيد ديالو. مولاي العربي époux de لالا عيشة, il l'abandonne et se marie avec une jeune fille, mais il finit par retourner auprès de sa première femme après avoir répudié la seconde. La trahison de son associé le met dans une situation difficile qu'il parvient à surmonter grâce à l'aide de لالا عيشة. مولاي العربي هو الزوج ديال لالا عيشة اللي هي الصديقة ديال الأم ديال سيدي محمد. الزوج ديالها تخلى عليها وتزوج بواحد الفتاة باقا صغيرة، من بعد غيوقع الطلاق ما بينه وبين الثانية اللي خلاته يدخل في الإفلاس، ولكن في نفس الوقت لقى رغم الخيانة لقى الزوجة ديالو الأولى اللي هي لالا عيشة هي اللي عاوناتو حتى تجاوز الصعاب. سيدي محمد héros du roman. C'est un enfant âgé de 6 ans qui se distingue de ses semblables par sa curiosité d'apprendre et de découvrir le secret des choses. سيدي محمد هو بطل الرواية، هو الطفل
الذي يبلغ من العمر 6 سنوات هو يختلف عن الأطفال الآخرين بفضل لا كوريوزيتي، يعني حب الاستطلاع واكتشاف الأشياء الأخرى. ندوزو للشخصية الأخرى، رحمة voisine de la famille de Sidi Mohammed. C'est une belle femme qui a une fille prénommée Zineb. Son tempérament instable va de la violence à la fragilité. Ses talents de conteuse forcent l'admiration du jeune héros. رحمة هي جارة العائلة ديال سيدي محمد، كانت امرأة جميلة وكانت عندها واحد الطفلة الاسم ديالها زينب اللي كانت معروفة هذه معروفة كدوز من العنف لا فراجيليتي رهيفة، شخصيتها رهيفة، وهاد الشخصية كان معجب بها الطفل الصغير اللي هو سيدي محمد. دريس العواد fabricant de charrues. Il a à peu près le même âge que le père du narrateur, la quarantaine, époux de Rahma et père de Zineb. دريس العواد هو fabricant de charrues، عنده تقريبا نفس العمر ديال الأب ديال لو ناراتور اللي هو سيدي محمد، تقريبا في الأربعينيات. هو الزوج ديال الجارة رحمة والأب ديال الطفلة زينب. زينب fille de Driss et de Rahma. Elle est plus âgée d'un an que le narrateur. زينب هي الطفلة بنت دريس ورحمة، يعني الجار ديال سيدي محمد. هي تقريبا العمر ديالها 7 سنوات، يعني كبر من لو ناراتور بواحد السنة. فاطمة البسيوية la femme de l'aile occupant le 2e étage partagé avec la famille du narrateur. هي الزوجة فاطمة البزيوية هي الزوجة ديال اللال، هي كتسكن في 2e étage، يعني كيقسمو 2e étage مع لا فامي ديال لو ناراتور. C'est tout. Là, le jardinier, l'époux de Fatma Bziouia, travaille comme jardinier. là هو الزوج ديال فاطمة البزيوية كيشتغل جارديني، يعني كيقابل الجردة. دريس un apprenti de معلم عبد السلام surnommé le teigneux. Il est serviable. دريس هو المتعلم ديال سي عبد السلام اللي هو الأب ديال الكاتب سيدي محمد. سيدي محمد بن طاهر un coiffeur qui habitait le quartier du narrateur. Sa mort provoqua de la fièvre et du délire chez Sidi Mohammed. سيدي محمد بن طاهر هو الحلاق ديال الحي، الموت ديالو أثرت في سيدي محمد بزاف لحد درجة أنه مرض بالحمى. حموصة c'est le camarade de classe du narrateur. Son vrai nom est زوز برادة. حموصة هو صديق المدرسة ولا المسيد بلوتو ديال سيدي محمد، والاسم الحقيقي ديالو هو عزوز برادة. سي عبد الرحمن le coiffeur de معلم عبد السلام. Le père du narrateur a l'habitude de couper les cheveux chez ce dernier. Le narrateur n'aime pas trop عبد الرحمن parce qu'il sait qu'un jour il sera chargé de la circoncire. سي عبد الرحمن هو الحلاق اللي كان كيعتاد الأب ديال سيدي محمد يمشي عنده بزاف. الكاتب سيدي محمد ما كانش كيحمل، يعني ما كانش يتقبل سي عبد الرحمن، لحقاش كان كيعرف واحد النهار هو اللي غادي يتكلف بالختان ديالو. سيدي العرافي un voyant chez qui la mère du narrateur se rend avec لالا عيشة pour le consulter. Il habite le quartier سفاح. سيدي العرافي هو واحد الشواف كنقولوا، كانت كتمشي عنده الام ديال سيدي محمد هي ولالا عيشة يزوروه وياخذوا البركه ديالو، في الاعتقاد ديالهم هو اللي غيحل لهم المشاكل ديالهم. سلامة la marieuse professionnelle elle a la voix d'un homme. سلامة هي الخطابة، هي اللي كتزوج الناس وكانت معروفة بالصوت ديالها الرجالي. زهور une voisine de لالا عيشة. زهور هي الجارة ديال لالا عيشة. لالا خديجة la femme de l'oncle عثمان. Elle est plus jeune que lui. لالا خديجة هي الزوجة ديال العم عثمان وكانت صغيرة عليه بزاف. l'oncle عثمان un vieillard mari de لالا خديجة et ancien maître de مباركة. العم عثمان هو واحد الشخص مسن، هو الزوج لالا خديجة، هو السيد ديال مباركة. مباركة هي ancienne esclave de l'oncle عثمان، هي عبدة قديمة
ديال العم عثمان. ولا لافطوما هي لا كاسيير دو با مور، لا لافطوما هي طيابة الحمام كي كنقولوا في اللغة العامية الدارجة ديالنا. شكرا على المتابعة، ونتمنى الفيديو يكون نال إعجابكم. نتلاقاو في فيديوهات أخرى إن شاء الله، ونتمنى تكونوا استفدتوا شوية معنا في هذا الفيديو. ما تنساوش تشتركوا معنا وتفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد إن شاء الله. كانت شي ملاحظة ولا احتاجيتوا شي حاجة ممكن تكتبوها لي في التعليق باش نخدم عليها في فيديوهات جاية إن شاء الله. مع السلامة.